بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. الحمد لله حمدا طيبا مباركا. أنا جدا سعيد بأنني بينكم الآن في هذا المسجد الطيب المبارك مع الأستاذ رحيم الأمين. أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا إن شاء الله عن قريب في ساحات المسجد الأقصى بإذن الله. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengucapkan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan taslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwa beliau betul-betul merasa bahagia dan gembira berada di tengah-tengah kita pada malam hari ini bersama-sama melaksanakan salat tarawih tadi bersama kita, dan beliau berharap mendoakan kita semua sebagaimana Allah kumpulkan kita di rumah Allah ini pada malam ini, insyaallah kelak Allah kumpulkan kita semua kembali di surganya kelak di yaumul qiyamah. أتيت إليكم من بلاد الشام من الأردن وأصلي من فلسطين لكي أنقل إليكم محبة المسلمين في بلاد الشام لكم وبالأخص في فلسطين. يحبونكم حبا كثيرا لأنكم شعب عظيم معطاء كريم تمتلكون صفات عظيمة. أسأل الله عز وجل أن يديم عليكم هذه الصفات. Saya datang dari negeri Syam, negara atau kerajaan Yordania, namun asli saya dari negara Palestina. Saya datang pada malam hari ini menjumpai Bapak dan Ibu semua untuk menyampaikan kecintaan yang mendalam daripada saudara-saudara Bapak dan Ibu dari Palestina sana. Mereka betul-betul mencintai Bapak dan Ibu semua, rakyat dan bangsa Indonesia yang dalam pandangan mereka adalah bangsa yang sangat luar biasa, bangsa yang besar, bangsa yang betul-betul mencintai mereka di negeri Palestina sana. لماذا نتكلم عن المسجد الأقصى؟ لماذا أتيت إليكم من بلاد بعيدة جدا في الطائرة عشرات الساعات لكي أتحدث لكم عن المسجد الأقصى، هذا المسجد المبارك الذي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنه: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا وهو المسجد النبوي. وأيضا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن المسجد الأقصى أن الصلاة فيه ب500 صلاة، أي أنه مبارك، وهو مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز في بداية سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Innahu huwas sami'ul basir. Bapak dan Ibu, saya datang dari negeri yang sangat jauh, berjarak puluhan ribu kilometer dari kita di sini, Indonesia, dari Palestina. Saya datang untuk berbicara tentang Masjidil Aqsa khususnya. Kenapa penting bagi kita untuk berbicara tentang Masjidil Aqsa ini? Karena Masjidil Aqsa merupakan kiblat ketiga umat Islam, atau kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa sebagaimana dalam hadis Nabi dikatakan tidak boleh seorang muslim untuk melakukan suatu perjalanan, untuk menyediakan segala persiapan melakukan perjalanan sebelum dia mengunjungi 3 masjid. Masjid yang pertama adalah Masjidil Haram, masjid kedua Masjid Nabawi, dan masjid yang ketiga adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian juga baginda Rasulullah menyampaikan bahwasanya solat di Masjidil Aqsa itu memiliki keutamaan, yaitu Allah berikan ganjaran pahala 500 kali lipat dibanding dengan solat di selain Masjidil Aqsa, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. اعلموا يا أحبتي أن المسجد الأقصى هو للمسلمين جميعا في شتى بقاع الأرض، ليس فقط مقتصرا على أهل غزة أو أهل فلسطين أو العرب، بل هو للمسلمين جميعا في بقاع الأرض، في مشارق الأرض ومغاربها، للمسلمين الذين يعيشون في أندونيسيا وفي الصين وفي أوروبا وفي إفريقيا، هو لنا جميعا، ليس لليهود،
إن شجرة الزيتون في فلسطين عمرها أقدم من عمر اليهود في أرض فلسطين، فهذه لنا والمسجد الأقصى لنا والقدس الشريف لنا بإذن الله. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa ini adalah masjid kita semua, masjid seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Masjid Aqsa bukanlah milik bangsa Yahudi laknatullahi alaih. Masjid Aqsa adalah milik kita semua umat Islam dimanapun kita berada. Mereka adalah para pendatang. Bahkan satu pohon zaitun yang tumbuh di negeri Palestina jauh lebih tua umurnya dibanding dengan keberadaan bangsa Yahudi tersebut di Palestina sana. وأيضا يا أحبتي حتى تعلموا هذه أن المسجد الأقصى كلما كان في أيدي المسلمين كان المسلمون في موطن قوة، وكلما ابتعد المسجد الأقصى عن المسلمين أصبح المسلمون في موطن ضعف. فأسأل الله عز وجل أن يعد المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين بإذن الله تعالى. Ketahuilah Bapak dan Ibu semuanya, bahwasanya Masjidil Aqsa ini menjadi ukuran kekuatan umat Islam. Ketika Masjidil Aqsa berada dalam genggaman umat Islam, maka berarti umat Islam pada saat itu dalam kondisi yang sangat kuat. Namun sebaliknya, ketika Masjidil Aqsa lepas dari tangan umat Islam, berada dalam cengkeraman musuh, maka berarti umat Islam sedang berada di dalam posisi yang sangat di bawah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berjuang untuk merebut kembali Masjidil Aqsa ini dari tangan orang-orang Yahudi. Qala Allah Azza wa Jalla, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Wa aidan qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Ikhwani wa ahibbati, كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. يجب علينا أن نتوحد وأن نقف في صف واحد ضد عدونا حتى بإذن الله نكون كما كان أسلافنا. العالم بأيديهم، ملكنا العالم قرونا، نحن المسلمون ملكنا العالم قرونا، فيجب علينا أن نتذكر هذه الأمجاد وأن نقرأها حتى بإذن الله وأسأل الله عز وجل أن يعد للإسلام مجده وعزه وهيبته بإذن الله. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah fa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu dan aku adalah Tuhanmu sekalian semuanya, maka sembahlah aku. Kemudian hadis Nabi mengatakan perumpamaan orang-orang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Ketika salah satu anggota tubuh itu merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain juga akan ikut merasakan pening, sakit kepala dan demam. Dan demikian juga Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, tidak ada bedanya antara orang Arab dengan orang Ajam. Oleh karena itu kita semua harus bersatu padu, berjuang bersama-sama untuk mengembalikan kembali kejayaan umat Islam ini. Dahulu Islam merupakan agama yang menguasai hampir seluruh penjuru dunia. Islam berkibar di mana-mana. Maka kita berjuang, insyaallah kita berharap dengan kebersamaan kita bisa mengembalikan kembali kejayaan Islam tersebut. من الممكن أن يسأل أحدكم ما الذي يصبر أهل فلسطين منذ عشرات السنين على هذا المصاب؟ كيف يصبرون؟ أقول لكم وبالأخص عن أهل غزة، هم قرأوا القرآن وفهموا القرآن وحفظوا القرآن وتدبروا القرآن، عرفوا أن بقربهم من الله عز وجل سينصرهم الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم، قاعدة. فهم نصروا الله بتلاوة كتابه وفهم آياته والقرب منه فنصرهم، وبإذن الله سوف يحقق لهم النصر الأكبر بدخول المسجد الأقصى إن شاء الله. Barangkali Bapak dan Ibu bertanya kepada saya, bagaimana bisa bangsa Palestina di sana dengan segenap kezaliman yang ditimpakan kepada mereka oleh bangsa Israel, namun sampai hari ini bisa bersabar menghadapi semua ujian tersebut? Maka saya ingin katakan kepada Bapak semua, kuncinya adalah Al-Quranul Karim. Mereka begitu rajin membaca Al-Quran,
mempelajarinya, mentadaburinya, maka itulah yang menjadi sumber kekuatan mereka di dalam melakukan perjuangan tersebut. Maka dalam kesempatan ini saya berwasiat kepada Bapak Ibu semua, lazimkanlah diri kita semua dengan Al-Quran ini. Dengan Al-Quran insya-Allah kita akan mendapatkan kemenangan tersebut. وعلينا يا إخوتي وأختم بهذا أن نتذكر إخواننا حتى في شهر رمضان المبارك ولا ننساهم، وأن نتقرب إلى الله عز وجل في كل الأيام وبالأخص في شهر رمضان، لأن قربنا من الله عز وجل بإذن الله سوف يكون سببا في نصرة إخواننا. كلما اقتربنا من الله كان النصر منا أقرب، وكلما ابتعدنا عن الله عز وجل كان النصر منا أبعد. بإذن الله في هذا الشهر المبارك نتقن الصيام ونتقن الذكرى ونتقن تلاوة القرآن ونفهم القرآن بإذن الله ونفعل الخيرات حتى نقترب من ربنا ويكون النصر منا أقرب بإذن الله تعالى. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya adalah bahwasanya karena saat ini kita telah berada di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kedekatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu cara yang paling efektif untuk membantu dan menolong saudara-saudara kita di Palestina sana adalah dengan mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kita kepada Allah itulah yang akan menjadi kunci kemenangan saudara-saudara kita bangsa Palestina di sana. Wa'lamu ya ahibbati anna ikhwanakum fi Filistin wa fi kulli makan al-muslimu yata'arradu fihi li'adha يحتاج نصرة أخيه المسلم له حتى بإذن الله يصمد في وجه الظلام وفي وجه أعداء الإسلام بإذن الله تعالى. وأوصيكم بأن تدعوا الله بإخلاص في هذا الشهر لبلدكم أن يديم عليه نعمة الأمن والأمان وللمسلمين في شتى بقاع الأرض، وأن نتذكر الله عز وجل في كل وقت وحين، وأن نستمر على الطاعات حتى بعد شهر رمضان. Dan saya ingin terakhir mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semuanya agar kita juga manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mendoakan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua mendoakan saudara-saudara kita di Palestina sana. Insyaallah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qara'a asy-syaikh fi salat at-tarawih min surah Al-Baqarah ba'da ayat as-siyam. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. لم يقل لسيدنا محمد قل لهم أني قريب، فقال إني قريب، فهو قريب منا ويسمع دعاءنا. لعل أحدكم أقرب إلى الله مني ومن الشيخ ومن أهل فلسطين يكون له دعوة صادقة يتقبلها الله منه فينصرنا على أعدائنا بإذن الله. Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran yang tadi dibacakan dalam salat tarawih, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah ayat-ayat puasa, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah mengatakan jika bertanya kepada engkau wahai Muhammad hamba-hambaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat sekali kepada mereka. Di ayat ini Allah tidak mengatakan katakan kepada mereka wahai Muhammad, tidak, tetapi Allah yang langsung mengatakan sesungguhnya aku dekat. Maka oleh karena itu dengan doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan ini, khususnya untuk saudara-saudara kita di Palestina sana, agar Allah segera menurunkan kemenangan, insya-Allah kemenangan itu betul-betul akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Wa'lamu ya ikhwati anna hadha ad-din sayantasir bina aw bighayrina wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Dan ketahuilah Bapak Ibu semuanya bahwasanya agama ini pasti akan dimenangkan oleh Allah. Akan dimenangkan oleh Allah baik dengan kita atau tanpa kita. Siapapun yang berjuang, maka ketika kita berjuang pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadhakkaru ma qultuhu lakum
ولا تنسوه أبدا، واحفظ العهد الذي بيننا، وأسأل الله عز وجل أن يكرمكم في هذا الشهر المبارك بمغفرة وعتق من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. متأسف جدا على الإطالة، نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua sebagai nasihat dan wasiat, dan mari sama-sama kita ikrarkan dalam hati kita untuk beriltizam dengan apa-apa yang tadi telah disampaikan. Dan terakhir beliau memohon maaf atas panjangnya waktu yang diambil dari waktu Bapak dan Ibu, dan terakhir beliau menutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.